قومپلا ناونەتەوی سەرۆکاپ و هات پێشخستنێ بێگومان هەدەفی خۆی پڕ مەزن هەبوون ئارمانجی خۆی پڕ مەزن هەبوون خواستن وەکە gelê Kurd care dî di dîrokê de gelê Kurd bi binkewtinekê re rûbirû bihêlin heta em dikarin bêjin xwastin di kesayetê serokapû de gelê Kurd di nava seyfeyên dîrokê de reş bikin tiştekî bi navê gelê Kurd bi navê şoreşê Kurd bi navê raperînê Kurd êdî neyê dubare kirin êdî li hemberî wê pergalê tu serî hildanekê çê nebe bêguman ew hedef û armancê wan ser neket û bandorê xwe herê mezin jî yê herê berçaw jî serhildanê ku gelê me li hember wê komployê kir serhildanê ku gelê me daxuya kirin ku serokap û îradeyê me ye serokap û fikr û ramanê me ye di heman watê de serokap û sebebê jiyanê me ye ew xwedî derketin li serokapû re da diyarkirin ku hêzê navnetewî komplo cî nikarin wisa bi rehetî serokapû di serokapû de kesayetê serokapû de gelê Kurd tune bikin weke perçê dî Kurdistanê jî Rojhilatê Kurdistanê jî serhildanên pir mezin çêbûn bedelê xwe dan xwedî derketinekê çêbû li serokapû li gel me jî wek bajarê Urmiyê xwedî derketinekê li serokapû derket nawan serhildana da Urmiya jî serhildan pêş ketin xwedî derketinekê li serokapû pêş ket bedelê xwe jî çêbûn beriya esaretê ser serokapû jî wisa naskirinekê pekekê naskirinekê serokatî mirov dikare bêje wekê şekil weke nav pêş ketibû dihat naskirin dihat zanîn feqet ew naskirina ew zanîne ne ew qas bû ku gel xwe pê rêxistin bike gel xwedî li xwe derkeve piştî dîlgirtinê serokapû gel pê hesiya kî di vir de esas armanc ne serokapû e armanc gelê Kurd e bi rastî jî gel di kesayetê serokapû de hêvî dît azadiyê xwe dît ji bo wê jî hindek bi zanebûn hindek bi nezanî bi hestiyarî xwedî derketinekê pir mezin li serokapû derket piştî wê esaretê cara dî gencê Kurd bêguman li her çar perçê Kurdistanê û li Rojhilat jî bi taybetî gencê Kurd ketin nava hewildanekê nû da tewlêbûyînê şoreşê Kurdistanê nû da şoreş çêkirin nû da hewildanê gehîştina azadiyê ew ji bo gelê Kurd tiştekî asayî nebû ji ber ku hêzê serokapû ramanê serokapû ne ramanekê kewne şopê Kurdî bû ne ramanekê fikrê klasîkê şoreşa bû ramanekî pir berfireh bû ew di aliyê gel de dihat dîtinê ji xwe serokapû bi berxwedaniyê xwe jî wê ne da diyarkirinê piştî wê esaretê tewlêbûnê genca Rojhilata pir çêbû li gel me jî bi taybetî milê Urmiyê tewlêbûnekê pir baş çêbû genç ketin nava hewildana da genç tewlêbûn ji xwe ez bawerim xwedî derketinê serokapû vala derxistinê komplo yek ji yêlingê esasî ew e di astê gel da wê serhildan çêbe di astê genç da wê tewlêbûn çêbe xwe bihêz kirin xwe mezin kirin xwe bizane kirin ew herî bersiwekî baş e ku were dayîn ji komployê re di nava şoreşê de jî kî weke hêzê herekê na em tirajiyê xwe digirin ji bo me ew pir girîng e komplo çawa were wala derxistin hedefê komplo çi bû em ê çawa bikanin wala derxînin ew girîng e ya yekemîn na em dikin ew e em xwe îqna dikin kî em xwedî wê hêzê ne dikarin bi xwe bi hêzê xwe cewherî bi fikr û ramanê serokapû em dikarin Kurdistanê azad bikin ya destpêkê em xwe tê de îqna dikin ew e du em ê pişta xwe bidin gelê xwe em ê tu carî li derve hêvî nekin ku kes were ji me re Kurdistan rizgar bike kes bê derfet bide me
کس وی به پشگیری ما بکه اما وی هیوی نکن اما پشتا خواه بدن به گل خواه به گل خواه باور بن گل خواه بریخستن بکن گل خواه بزانه بکن لسر وی اساسی همو گل اما به هورا بچن سرکوتنه که جبه که تشتی که سروکاپو لگل پارتی دی کردی پارتی کلاسیکی کردی دو جدا کرن اوه سروکاپو دخوازن نتوه که دموکراتیک اوه بکن نتوه که بزانه اوه بکن نتوه که خودی هبون اخلاقی و پولیتیک اوه بکن جبوه جه ارک سرکه یه دکاو سر ملمه وک خاد روی هرکه اموی آماج سروکاپو پیک بینن وک سروک جی ام سبب جیان خود بینن ام سبب آزادی خود بینن یعنی جبو کو ام آزاد بن ام بجین وک نتو ام بین ناس کرنه وک نتو جواک بوین خو بجین اما نه همیه ده کسات سروکاپو داد بینن البته هندک دار کون هم هز نو نتوی کمپلوجی هم جه هز کون شوپی نو کردادا و نو که سانک ام پر مزند کن ام پر دوغماتیک نیز سروکاپو دبن و نو قبول نکن حتی جارنان وک اشتا پچوک خستن سروکاپو شخصه که چاو دبا آزادی گله که به شخصه که وره گریدانه او نو سایه سروکاپو تجاره نه شخصه که سروکاپو لازمه باش وره لیکولین کرن لازمه باش وره ناس کرن جبه که سروکاپو هزی دینامیک جواکه برخستن کر هزی دینامیک جواکه بزانه کر به دیروک خود حساندنه او جی چیه یک سروکاپو تثبیت کر پسکریک لکردایه جواک لکردا وندا کر لوردا دست بکر پسکریک جواکه جی وکه هیز فودالی کردستانه پارتی کلاسیک کردستانه نکر سروکاپو جبر کو هدف آزادیه که راستقینه آزادیه که تماما جوهریه جبوی که فکر و رامان خوش سروی اساسی پیش بخینه نه که گل اورمیه بگشتی روجلات بتایبتیج گل اورمیه لازمه ام هندکی اکتیو تر ببن لازمه خودی درکتنه که هم بیستل سروکاپو درکوه اگر هم دخوازن سروکاپو دوی زندان در بخینه یعنی جه آزادی های مسوگر بکن هندک ارکی که بکونه سر ملی گلی مجی هنه تام وکه هیز شورش امی هندک اولدانا بدن امی هندک تشتی کود کون سر ملی ما بکن فقط تشتی کو لازمه گلی مجی بکه هیا یک لازمه گلی ما ادی ببه خودان هیز خوی جوهری ادی ترسا دولتی سر زیده نمینه بری مدگو پارتیا کم نینه هیزه کم پشتا خوبن نینه جیه کم بچنین نینه نه نوسای گلی ما وینا بزانه به نه ریبره که وی هیه پارتی وی هیه پیشنگ وی هنه شروان وی هنه جبوی که جی لازمه گلی ما بهترس بکونه و هندک هولدانه بکونه و هندک خباته بکاره به هدی خواه دی رخستن بکه بکاره به دی بیکوش دولت ایرانی هیوی بکه بیکوش دولت ایرانی هندک تشت بخوازه بکاره به خبر ریو ببه بکاره به بجی ونه ده حموم لیداج آلی جیانه که خواه سرده رغم دولت ایرانی نو خدا گره پرگاله که خواه چه کن خبر ریخستن بکن ایرو رو جوای کردستان جمرا مینا که شخو بری اجتماعو پارتی نبو هیز نبو سروک نبو نه وانا چه بون ما وانا جی ادی درباز کرن ها بر همه سروکاپو هم دبینن بر همه شورشی هم دبینن رو جوای کردستان برچاوه گله ما دبینه دنیا عالم جی دبینه رغم همون تشتی او گلا چاو دکار خواب ریوا ببه چاو دکار خواب پاریزه چاو دکار ناسنامه خواب دست بخینه لازمه گله ما روجلات کردستانی به تایبتی جو اورمیه وانا جو خورا میناک بگرن وانا جو خورا وکه هیز ببینن وکه هیوین شورشی کو بچاو تین دیتنه ببینن او سروی اساسی خواب ریخستن بکن و یه هری گرینگ جی گنجین روجلاتن گنج روجلات گنج هیز دینامیک جواکیه ده همو جواکا دا گنج دینامیکه ارکی کوبکه و سر ملی گنجا هین زیده تره گنج لگوری من برسوی یک کمین کو بدن وی قمپلوی والا درخینن دست به که بشتر بوین نو پارتی خواه
یکو هیزی وی هیا دکاره لازمه بشتر ببن جبر ام مجبورن هیزی خواجی مزن بکن ام مجبورن هیزی خواهی پاراستنی جی مزن بکن او ارکی سرکه گنجا ایوینا نکاره بکه جی کاری جداتر هنه دکاره در دور خور اخستن بکن نه هیلن گنج بکونه نو کاری خراب دا آلیه ماده این هوشبر و نچن آلیه فوش و نچن آلیه نزانم پر لیستو که دولت سروانا دخواز پیک بینه وان گنجانا هر گنجه که برپسیار الکلک خواهد چه هیا چه گنج کلک ویا برپسیاری ویا و پاراستنی جواکی خوش ده همان دمیده لازم گنج وسا پر راحت نهیلن هر کس بکو تاخی وان دا بناوی دولتی اشتا دولتا پسکری که وانی چاره سر که دولتا یه لحو بینه دولتا نزانم وی پروژه اجبواندانه نا گنج اگر بکاربن خواب زانه بکن هنده که خواب پرورده بکن هیچ روله که دولت دکارن ده منطقه خدا ده باجار خدا ده تاغ خدا نهیلن اگر مروف دیروکا کردستانی داشی بنیره مروف دبینه که براستی مثلا پر شورشی پیش کردنه پر شورشی که دجواک داشی بناو دنگنجی پر پیشنگتی وانجی چه بونه اما مروف براستی جد بینه یعنی پشتی گرتنا وان سروکی وان شورشانه پشتی مثلا داروکرنا وک شیخ سعید یعنی سید رضا مروف دید یعنی اف حرکتنا یعنی دجواک دا زو مثلا یعنی چوا تفاندنه کی زو چه بو یعنی بخوا پشتوی مثلا برای خستن کرنا گل یعنی اف بخوا پیش نکته بودن گل ده یعنی مروف aynı demede via به شورش ما و قیاسه بکه تایبتی ده بن ریبرتیا سروک آپو ده مروف براستی دبینه یعنی تری دبگرتنا سروک آپو ده یعنی aynı demede مثلا دجواکی ده تشتا کو پیش کتی اف سرهلدانی کو دگل ده هاتیه چیکرن یعنی اف ده همو دنیای ده بخو مثلا دنگ بدانه کی پر مازن بو بس هم یعنی شخو گشتی دنیا ده هیوی ده بو یعنی کسانی سرهلدان چه ببن اما کسی که ده هیوی نت کری دوی آسته ده ببن یعنی مروف براستید کاره با بکشینه سروی یعنی کو افجی سدما وان تشتناجی او کو سروکاتی ده طرز ریخستن کرنا گل ده بسی سالانه مثلا ریخستن ده گل ده چه بویه اما افجی به طرز کی پر جودا اوجی بو سدم کو ده گل ده سربونه کی نه هاتیه چیکرن پشتی گرتنا سروکاتی یعنی خودی درکتنا ریبری خو خودی درکتنا حرکت خو یعنی ده است کی پر جودا جی حیا روجما یا ایرجی هن بر دوام کو کس کی جی هیویا ودا جینه بویه و هنج سروکاتی پشتی 15 سال گرتیگه هنا يعني براستي مثلا قال او قصه جدي سد هيفيه كده او قصه مثلا هيك هنا جي اصرار كد بيجي كو ازاديه ريبرتيا ما ازاديه جواكي جي عيني دامده ودس جويجي هيك برناده كو سروكاتي دمك يوسدا بارتي افاكريه دمك يوسدا ريغستن كرنا قال افاكريه كو قال براستي ارت توي نقطه ده يعني بهيفيه كي جي انكر يعني ارت بر بتنابوني وابو اما براستي مثلا تشتكو قلب خوخو مثلا فاكريه كو سروكاتي جي تنابونه كي هبونه كي افاكريه هبونه كي پر خورد وهبونه كي پر بباوري اوجي دبس دمكو قال هنا جي بغريدان بونا خو بهيفيه خو باوري خو انجي بك روجي دسبيكي هنجي غوروان روجانا هن خورتر تفدگاره وهنجي وقت دسبيكي بريبرتيا خورايه مروف بالجي بكشنا سر قالي روشلات كردستان تايبتي جي بشتي قرتنا سروكاتي مروف دوي دري دجي سرهلدانه كي او كي پر مازن با او كي پر مازن پر خورچي دديت يعني دوي دري خودي دركتنا سروكاتي رغم كو مثلا اف ريبركي كو نجم مثلا بارتشي ويدريبو رغم وي تشتي يعني ديسا خودي دركتنا كي سروكاتي اف تشتكي ديار دكركو مثلا اف روحي نتوبوينا كو سروكاتي افاكريه رغم كو سروكاتي يعني خباتكي پر برفره الويدري مروف كربي جويدا ما خباتن پر كرد روشلاتنا هاتنا مشاندن اما رغم وي تشتي يعني اف روح او باوري يعني باندورا خو روشلات پر باشي كريه كو مروف جديد بشتوي تبليبونا جوان روشلات يعني خودي دركتنا سروكاتي دوي چاخي دجي يعني مروف بخوا مثلا مروف پر هيج جوي تشتي دگرت وكا كو هر چار پارچين كردستان يعني بوي گرتني دجي مثلا وكا يك بونه كي جي بو يا واي چي بو وش بو دمي پیش تابتي دوي بي واجوي دجي يعني تبليبونا قالي روشلاتا كردستان يعني خودي دركتنا سروكاتي دمي بيشتر جبو ازات كرنا ريبرتي يعني تبليبونا قالي روشلاتا كردستان بگرنگي كي پر مازنه وتاي خوي كور پر كور جي هي